Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Here we are going to continue the new unit. It is unit 8 about asking for and giving fact. Kita akan belajar unit 8 tentang bertanya dan memberikan fakta. Expression to ask for and give fact. Dalam expression ini, kita akan membahas ulang tentang penggunaan simple present. One of the function of simple present is to tell the truth or the fact. Salah satu fungsi dari simple present untuk menceritakan kebenaran atau fakta. Kemudian rumusnya, kita bagi dulu menjadi 2 sentence, verbal sentence dan nominal sentence. Verbal sentence is sentence contains verb. Kalimat yang di dalamnya terdapat verb. Adapun rumusnya untuk kalimat positif, subject plus verb s or es plus object or complement. For example, tigers live in the forest in Sumatra. Untuk negatif, subject plus do or does plus not plus verb plus object or complement. Contohnya, tigers don't live in the forest in Sumatra. And then for interrogative or kalimat tanya, do or does plus subject plus verb plus object or complement. Contohnya, do tigers live in the forest in Sumatra? And the possible answer for the question is yes, they do, or no, they don't. Well, for nominal sentence is sentence contains to be. Di dalamnya untuk nominal sentence verbnya menggunakan to be atau tidak ada verb yang dalam arti kata kerja. Rumusnya untuk kalimat positif, subject plus to be plus object or complement. For example, elephant is the biggest animal on land. Untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus object or complement. Contohnya, elephant is not the biggest animal on land. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be plus subject plus object or complement. Contohnya, is elephant the biggest animal on land? And the possible answer is yes, it is, or no, it isn't. Ya, itu tentang verbal dan nominal sentence. To ask for fact, of course, we need question word. Untuk membuat kalimat tanya, tentunya kita menggunakan kata tanya. Beberapa kata tanya yang kita gunakan diantaranya, yang pertama what, to ask for something. Kemudian yang kedua where, to ask for place. Yang ketiga when, to ask for time. Yang keempat who, to ask for someone. Yang kelima why, to ask for a reason. Yang keenam how, to ask for condition or way atau cara. Yang ketujuh, how many, to ask for amount atau untuk bertanya jumlah. Yang kedelapan, how tall, to ask for height. If you need an answer other than yes or no, you need to add question word before the auxiliary. Jadi, ketika kita membutuhkan jawaban yang tidak hanya yes atau no, kita membutuhkan question word. Contohnya, what do the tigers eat? Apa yang harimau-harimau makan? Tentunya kita membutuhkan jawaban yang bukan hanya yes atau no. For example, tigers eat bla 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 gitu. Kemudian number 2, how tall are they? Number 3, where do they live? Number 4, what is their habitat? Number 5,
How many elephants are there in the city zoo? Kita lihat contoh teksnya tentang the elephants at the city zoo, ada di buku paket ya. Dari teks ini kita buat asking for and giving fact. Contohnya ada 3. Yang pertama, what elephants are there in the city zoo? They are Sumatran elephant. Yang warna hitam merupakan asking for, kemudian yang warna hijau giving fact. Number 2, how tall is the male elephant? It is 2.5 meter tall. Number 3, what do they eat? They eat green long grass, coconut, cucumber, and young bamboo leaves. Ya, jadi ketika ada teks, kalian bisa latihan untuk membuat pertanyaan, kemudian dijawab, yang jawabannya itu merupakan fakta dari teks tersebut. Selanjutnya, determiner of quantity atau penentu kuantitas atau jumlah. A. Determiners for plural countable nouns, penentu untuk kata benda yang dapat dihitung. Yang pertama ada many, artinya banyak. We don't buy many books in the store. Karena kata bendanya itu book dan we can count book, kita dapat menghitung book, jadi kita menggunakan many. Kemudian yang kedua ada a few. A few di sini meaningnya positif, yang artinya sedikit. We have invited a few friends for dinner. Kemudian yang ketiga ada several. Several artinya beberapa. We get several letters a week. Kemudian yang keempat ada few. Few di sini meaningnya negatif, yaitu artinya kurang atau almost no, hampir tidak ada. Yaitu di sini so few people attended. Sedikit sekali orang yang hadir atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. B. Ada determiners for uncountable nouns, yaitu petunjuk untuk kata tunjuk untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang pertama, much. Will it take much time? Karena time di sini sebagai kata benda tidak dapat dihitung, sehingga kita menggunakan determinernya much. Yang kedua, a little. A little sama dengan little. A little dia meaningnya positif, yang artinya sedikit. Add a little salt, karena di sini nounnya salt, we cannot count salt, kita tidak bisa menghitung salt, sehingga menggunakan determiner a little. Kemudian yang ketiga ada less. I had less money than I thought. Ini juga sama, karena nounnya money, sehingga kita menggunakan determinersnya less. Yang terakhir ada little. Little meaningnya negatif atau kurang, atau bisa juga hampir tidak ada. We get so little light in this room. Poin C, determiners for plural countable nouns and uncountable nouns, penentu untuk kata benda plural yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Jadi ada 4 macam di sini. Ini bisa digunakan baik untuk kata benda plural yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Yang pertama ada more. She got more bags than me. Karena di sini nounnya bags, kita bisa menggunakan more. Dan more juga bisa digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. I got more luggage than him. Yang kedua ada most. Most items of jewelry are made from gold. Begitupun, most gold is used to make jewelry. Kemudian yang ketiga ada all children should get education, all meat is rich in protein. Yang keempat, I don't have enough clothes for you, we don't have enough furniture. Yang kelima, he left no instructions, there is no ice in the fridge. So, these 5 items can be used for plural countable nouns and uncountable nouns. More, most, all, enough, and no itu dapat digunakan untuk kata benda plural yang dapat dihitung ataupun kata benda yang tidak dapat dihitung. Item-item di determiners itu dari poin A, poin B, poin C itu harus kita hafalkan.
Determiners for singular countable nouns ada each dan every. Perbedaan each dan every, kalau each itu kita berbicara bendanya itu satu persatu gitu. Kemudian kalau every itu secara keseluruhan. Contohnya, he checked each document carefully. Kemudian, every child needs affection. Every child di sini, kenapa menggunakan every? Karena setiap anak memang memerlukan kasih sayang. Jadi berbicara secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir poin E, di sini ada how many and how much. How many digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, how many envelopes do you have? Karena envelopes adalah kata benda yang dapat dihitung, sehingga kita menggunakan how many. Dan jangan lupa, di kata bendanya kita tambahkan s, karena bertanya berapa banyak, otomatis itu sudah plural noun. How many envelopes do you have? How many envelopes do you have? Kemudian yang kedua ada to ask the quantity of non-countable nouns, kita menggunakan how much. For example, how much rice do you need? Karena rice di sini merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung, sehingga kita menggunakan how much. Well, that's all for today about asking for and giving fact. In asking for and giving fact, we use simple present. Untuk bertanya dan memberikan fakta, kita menggunakan simple present tense. Kemudian untuk determiner of quantity, ada 5 poin. Dari mulai poin A, poin B, poin C, poin D, dan poin E. Itu Antuna harus hafalkan penggunaannya. For example, many itu digunakan untuk apa? Plural countable nouns gitu. Kemudian di uncountable nouns ada determinersnya apa saja sampai yang how much dan how many. Thank you for today. Thank you for the time. Don't forget to keep practice at your home. Let's close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.